Ekana chenwe no vino home. Mondo jikere aime debo ako do kanchichaha o kanlenko do alambabona se nou plomé de ana blogbon bok beto izizan ena nyonwe de ana blogbon bok beto izizan ana mondo ena do nou kon yi dowe ay hongbe yo anondo ene osin kan howe ay hongbe na do hode nwe bo boya ena pachawe na do hode nwe bo wade so ana kpon kaka no hoe do nu miwe nyede hoe ndo di do nwe yo ana monde de me ntia jona monde me na do ho vive we de lenwe ho vive we de telewe na timen we do egbe yo nu kon yitu na ze do alomenwe na ze nu kon yitu do alomenwe alopade bo nu wi de so akpon le yo njawe wade so akpon le yo ana mondo je ke nous bowe emi de so de mi de dans do gudo we di ai emi de su e we de mi de dans do gudo we ndo wi de so do wi de dans do gudo we bo ene nous afon zanzan meti nondo akpato ya oui ouais l'enfant même si asito était d'akpato même si asuto était d'akpato même si rontonto était d'akpato même si amlon kwegbe ko toto e non to po afon nous comptons à la kendo bezan oui de sous ton mais on na de gbe do bezan to eji gege mi ton de bon mi no si ze gbeta do bezan mi ton dia mi no si de gbe ya boya amisa ito mi to mi no blo e we lonzon boya vodun mi no sen e we lonzon mena do hode nu e kle ndo gan ho me mi de dion banazi ito edeji e we hode te amwa doto amode khele do ndogmo ya amole da wa jegmo ya bo we aka wa kamekue awa kamekue alopade bon pon yo no modo jekere ado biblame me na nonu kon me na igbeto bona yinu kon do bezanto me on ana modo jekere esi awa kamesi kuya me na igbeto bona bono jekere ndo na yinu kon awa kamesi kuido no kon yiton wa awa kameni makuwewo awa kani makuwewo ado na no de gbedo bezanto eji ado na no do gbeta ado na no sa nu bodo wide adona no sa nu bodo wide na nawe ndeba na mblo donu ayin gbeto bonu amado ndeba no yovo yo ndeba emploi de temps to keze do poton semaine do poton sun do poton kwe do poton adoa na do nu do ana tenpon bona jende bloji ana jende bloji nde na no pacha ba na no modo besin vimiton e disin lisime bobio yo ho eme yo voyo do collège 6e ndetimbo yenodo iwendo eno yo do emploi de temps vito edo kuea 7h anamon edo 13h anamon edo 15h edo 17h anamon bideji yo voye blonu bon moleo yegua wide suo mon père ana planifié gbeto egbon mon père ana ze nou elon inu ballon len zanzan tegbe bolonchi te dedio mon père ana ze gbon chobonu akana ze gbon mo adona tondo je kede emi dona kan hobby emi de do minotum nou e ba we mi de yo minondo programme do keze zan do pojinu mi ya e we lon zombo nde mi na blole bikuye no uvenu mi we madonu do sunzan do posin fifo le yo Midje Souzan, par exemple, Souzan du Afo, nous n'avons pas de Souzan du Afo de 30 ans. Bon, midje 30 ans, ça met, tu as un zéro, on a des big pour faire, bon, voilà. Souzan est l'homme, tu as ménage date 10 ans dans blonule. Tu as ménage date 15 ans dans blonule. Tu as ménage date 20 ans dans blonule. Tu as ménage 25 ans dans blonule. Tu as ménage 30 ans dans blonule. Bon, on a bloqué, bon, un programme de doko ne analyse semaine to doko semaine l'homme on ndo programme le semaine l'homme on ndo nu lelelele bonablo do semaine l'homme ene wa yo analyse azanto le doko lundi yo file wen kwembe mardi yo file wen kwembe eno aje ene lelenji yo anamondo jekwe nu gegede ande bo anamondo ekuna no ve unwe o no utu emena no ve unwe yo ewe ndoji njawo me ewe ndoji anatundo ndebude anabludo gbezanto meyon wede so na ze gbetado gbezanto eji bonu kon yina tinwe wenwe ablo program to sin lundi sin tenengbe kakawa civigbe
ba mondo ikwe programme mi to mi blole o e jejolo ana mondo nu kon yitu na bo unwe ntewe lonzon bo mi no do kanvan we bo nu kon mi to mi mlo modo game ba do mi de o ntewe lonzon nu lonzon ri a bleu programme sin technique be civic be atundo technique be yo emi ko mbi azome gata to me emi na wazo si gata to me kaka gata ton zanzanton kaka be na ko gata ton gbadaton e alemo aya azome technique be yo a bleu gbonmo bo wazo kaka bo zanku bo nu e ba de yo a bleu pe tata gbe ale voya azome a wazo kaka si gata to me rei gata ton gbadanu to me anodo gangi khodo pode gan khodo kwa dadede bro igbojena do keze zan do poji do keze ome eji azan gagbe alevo si azan ene yo ba levo ya zo to me ado azome bo mo no je kede no fi c'est que nous do kochi no mi comme de nko unzan ende o teni gbe tata gbe yo eji azan gagbe yo la me do gbigbojo mi we ba le wa zo kaka si ganta ton zan to me je ganta ton gbadame awa kwegbe eje nyon zangbe yo nu no po ya hula bo te do to ewu obi ahula do portable to eji alo kamado sike to eji ben program to yo akole voze boku le jeji nyon zangbe yo adogan amunde chi kono mi alevo dogan sin ganta ton me kaka ha ganta ton gbadanu ton awa kwegbe yo amunde chi kono mi nu an mede bona tundo je kede mi do nu kon ye mi ton ba we yo awa kwegbe bona siwado asuado de ebuwa na blogbon adona tekpo bona do amasinde ai mumro to we no adona no amasi monko fifon to ala fon jogun we no afon jogun lo akosu zangbe we programme mi to le bino yeshuwe besin akosu zangbe civic be yo we programme mi no do bino yeshuwe bo mi level no mi man bla mi lelon abesin a 0 do awazo te ni be tata gbe asanga gbe nyon zangbe akosu zangbe yo eblo do ado weekend me biyowe ado akluno zangbela me biyowe ne ado semaine aussi fin yiwe ne de awa ahosu zangbe yo fide mi no eshuwe de we na don we piye yo ahosu zo atowe jackie yo no wasodo azokwede ahosu modona ma don de mede we kan ama wa si duwa eblo da lonzo ato we de su piye ton si azome do ahosu atowe ton o ahosu zangbe gbadanu o eyi teni gbe to bele kwembe asome to e ka ngbomo a pie so nu po eyowe bodo ekwe ka tun loje kere o dianu sin no de ku o ma tro dianu honto mi ton yaji de kwe ni wa bo ape mi kan bo mi ni bo pie ka do hode nu edi ya a cause enele do nu to ele de bu me a de we we ngbedu to we we tun agodudu we we no ya anime we we no do ho we we adwa zo to edo do akosu zangbe gan to me gan we me mo adwa zo to edo bo je pie gudo bo ko edo pie eblodo azan aizen aduna wa zo dado akluno zangla do po me on fi eshuwe de one azo de awa teni ngbe tata gbe azanga gbe nyon zangbe yo ko edo gan to yo ana bene on bona didolo de abene bo dido ai jedan akosu zangbe civic be yo ana zakwe ni lebi programme de nutu tomato ba blo do akosu zangbe oji boblo do civic be oji o binu ami e blo do abi akluno zangla de vomer ala levo besin 0 nous no son bon nous kon yimi ton no ve woni nous biku yimi do na blo yo vu yo ne do planification mi do na no to nous mi ton le bon na ton do je kede wele nu ndo nu le wele nu wele nu ndo nu le welenu wa welenu ndonu le nu e mado mo nu ya no vi no home nu kon yitu yo ina ve unwi nu kon yitu ka o ve nu yo e blodo jekede arogudo yiwe ne do nde bu e wa ya de yo ana no tun do ike emi desu e we na ze gbeta bona no to hon do nu kon yemi to me do choma inu kon nu e ntu tomato nu e ablo boto o e we na sogbe wo chu nu kon yitu yo e na bo unwe wo nu ma ngbomo a nu kon yitu ma si ba unwe ne do nu ato le bi ku yo alon be bolo dido bo bile no jai do e alon be bolo dido bo bile no jai do e we nu bi da ije do e yo na do ho lo nu e ado tu tome
atuno vie mi ton kwembe back atuno vie mi ton kwembe BPC vito edin no CEP vito edin BPC vito edin back akotuno ju ke vie mi ton hoje ho men jinu ye kwezi zanje nu ye me we ne nu wi vito vino asoze ne do tamea de ana wagbon bo gbedudu to yo ena mi anukunu yo ewedo ebawe ade madon wedo nza itu edeji bona ni tun bo tun de ana zongbon de ana blogbon do nu kan itu yo ebawe mele ewe zonbo nze ho lo bo akole we bodo eni manu kwedo pono ne ana blogbon ana partager lien we ana partager a confide partage de yo azion ana partager we na partager yo ana gwa lo nu oh mais do cholo bawi bona inu kan ba kana pon ana mo oh yo vo yo do crush de do fini bon edo sin mais e no yo do bleu yo anazin e bloda yin wana ne ya abonné bo se ana mo do vogbon na tin de me do e lo fon gbe we anonu gbe to e do we mi de e kana chen we eniyan we